Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you this today? I'm fine, thank you. You're fine? Okay. How about this one? Anyone has the same feeling with this? Nobody? Okay, how about this one? You still remember about our last subject? Hello? Ayo coba ingat-ingat lagi. Terakhir kita membahas tentang apa? Label. Label. Nah, don't forget, like usually, before talking the material, we pray first. Silahkan, biasanya yang memimpin doa adalah Azhara Marlian ya. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dear student, hari ini kita materinya tentang procedure text ya. Now let's see, I will share screen to you about procedure text. Yeah. You see my screen? Yes, ma'am. Yeah, okay. Nah, okay, our material is about procedure text. Let's see what is the purpose studying this procedure. Nah, jadi ada tujuannya. The first one, Ananda nanti bisa membandingkan fungsi sosial, structure text, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. And then the second one, a student are able to get a meaning, ya, bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, structure text, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan sangat pendek sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, oke. Okay, now I want to know about your experience about procedures, ya. Based on your experience, have you ever made something? Pernah, ma'am. What did you make? Lumpia. Oke, lumpia. Ardelisa ya. Oke, Ardelisa, is it your favorite food? Is it your favorite food? Maybe. Maybe? Why maybe? Make sure. Yes. Okay, yes, yeah. Do you make lumpia by yourself or someone make it for you? Make it by myself. Okay, you cook by yourself. Okay, that's good. Yeah. Okay. How about the others? Do you know lumpia? Tahu, ma'am. Pernah makan lumpia? Pernah. Pernah ya kak. Okay. Nah, now let's see. I ask a question to Adelisa. Adelisa, can you tell what the ingredients for making lumpia? Carrot, toge, chicken, okay. Lalu ada kecap asin, Royco, garam, salt, kulit lumpia. Okay. Terus ada apa lagi? Lada. Okay. Ya. Okay. Now, can you tell me how to make it? Kira-kira bagaimana ya cara membuatnya? Diparut wortelnya, terus togenya dicuci. Ya. Pakai telur juga, Mem. Okay, eggs ya. How many eggs do you need? Kadang one, kadang two. Okay, depend on how many do you want to make ya. Okay, what next? Terus telurnya diorak-arik, terus pakai bawang putih. Okay. Oh ya, okay.
bawang putihnya digeprek, terus ditumis, masukin wortel, masukin toge, ditumis, baru dikasih seasoning, dikasih kecap asin, garam, lada, roiko, terus itu baru digulung di kulit lumpianya. Okay, and then after you cover the lumpia, what next you do? Digoreng. Okay, yeah. You fry on the frying pan, yeah. Okay. Now, how do you think? Is it how is the taste? Is it delicious? Yes. Yes. Okay. Maybe someone you can cook and give it to me and also to your friend in this class. Ya, Adelisa? Ya. Okay. Ada yang lain yang ingin berbagi about your experience made some? Ya, okay, please. Nah. I ever made a meatball. Kayak bakso. Okay, meatball, yeah. Can you tell me what's the ingredient for making meatball? The meatball and bawang putih. Ya. Bawang bombay. Minyak goreng. Okay. Kaldu sapi. Okay. Dan ditumis. Ya. Bawang putihnya ditumis, dihalusin dulu. Terus dimasukin bawang bombay. Terus dimasukin apa ya? Lupa, Mem. Terus dimasukin seledri. Do you need salt? Hah? Do you need salt for making meatball? Perlu garam nggak? Iya. Masukin garamnya. Little, ya. Ya. Thank you very much, Kesha, for giving your experience. Meatball ya tadi ya. This video. But before seeing the video, I want everybody please prepare your pen and your book beside you, and then you write any information from the video. Are you ready? Let's see the video. Hi people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Helsia Taviana. I am a 9A class by Dashim Middle School Malang. So I will show you how to make hot coffee. Materials and tools: coffee, sugar, tablespoon, glass, and hot water. So steps: first, take 2 tablespoons of sugar into the glass. Second, put 1 tablespoon of coffee into the glass. Third, pour hot water in the glass. Then, stir well. Finally, hot coffee is ready to drink. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is the video about? Video tentang apa? Hot coffee. Okay, how to make a glass of hot coffee. What should she prepare? Apa saja yang harus disiapkan? Coffee, sugar, glass, and Hot water. Okay, and hot water, ya, ya. Nah, I want to know, do you know what is the first step to make? Selanjutnya? Put 1 tablespoon coffee on the glass. Okay, what next? Pour hot water. Okay, full hot water, and then what? What should Stir be? well. Ya, stir well, ya. Then
Hot coffee is done. Oke, materialnya tadi, what are the material to make a coffee in the video sudah disebutkan tadi ya. Nah, kemudian stepnya juga sudah Ananda sebutkan. Nah, oke. Kira-kira Ananda setelah melihat video itu, kira-kira what is the function of the video for you? Apa fungsi videonya? Memudahkan kita. Memudahkan kita. Ada lagi yang lain? Any else? Any other idea? Supaya kita tahu cara membuat Oke. Ya. Inform us how to make glass of hot coffee ya. Oke, jadi di sini tujuannya adalah memberikan apa ya informasi kepada kita bagaimana cara membuat segelas kopi panas ya. Oke. Nah, jadi function dari dua text procedure itu adalah tell how to do or to make something through sequence of step. Jadi dia memberikan informasi tentang sesuatu ya, how to do, bagaimana cara membuat, how to make, bagaimana cara melakukan atau membuat melalui sequence of step, melalui langkah-langkah seperti tadi yang sudah disebutkan dari jawaban di video tadi ya. Oke. Nah, di situ tadi kita melihat bahwa pada teksnya itu ada goal. Nah, tujuan itu bisa dilihat dari title tadi. Kalau ditanya what is the title of the text in the video, tujuannya apa? To tell us how to make hot coffee. How many composition of sugar do you need for making? Choose 2 tablespoon. 2 tablespoon, yeah, 2 tablespoon of sugar ya. How about the coffee? 1 tablespoon. Oke, 1 tablespoon. Nah, jadi pada material itu kita bisa menemukan komposisi. Nah, pada video tadi how many step do you find? Berapa kira-kira langkahnya? 5 or 4? 5 ya. Sampai ready to drink itu ada 5. Nah, jadi itu dia ya. Oke. Nah, jadi Ananda dari video tadi kira-kira itu jenis text procedure-nya yang mana ini? Number 1, 2, or 3? Silakan Ananda jawabnya di room chat. The text in the video, how to make a glass of coffee that you see just now, what belong to number 1, 2, or 3? Nah, kira-kira masuk nomor 1, 2, atau 3? Nah, coba lihat. Ibu mau lihat di chat room-nya. Kan gunakan chat room. Gimana, Mem? Tadi kan Ananda sudah melihat video. Ya kan? Nah, kira-kira teks yang ada pada video itu termasuk kelompok yang mana? Apakah dia termasuk kelompok manual, atau dia termasuk kelompok resip, atau termasuk kelompok tutorial jenis text prosedurnya? Nah, oke, silakan digunakan chat room-nya. Ibu mau lihat, kita lihat dulu, stop screen dulu ya. Nah, kita lihat di chat. Oke, number 2. Oke, very good ya. You're right that the text in the video is belong to number 2 ya. It's talk about receipt ya. Jadi jenis prosedurnya itu adalah receipt. Nah, oke, let's go back to the screen ya. Jadi ini dia. Nah, resepnya resep apa di sini? Drink or food? Drink. Udah bisa dilihat Ananda apanya? Screen-nya? Nah, okay, now we talk about example of text. Silakan Ananda baca teks ini. Nah, kemudian Ananda, halo? Ini kan ada teks.
Nah, tapi di sini kan tidak ada judul ya. Sengaja judulnya menghilangkan. Nah, setelah membaca teks ini, silakan Anda sebutkan what is the text about. Teks ini tentang apa? Nah, jawabannya silakan Anda tulis kembali di chat room. Okay, let's see about your answer. Let's see the chat room. Okay, I'm sure that you can answer correctly. Yeah, okay. How to make ice lemon tea? Yeah, okay. Very good. The same. Yeah, yeah. Jadi benar sekali Ananda ya. Cara membuat ice lemon tea. Have you ever made this? Pernah membuat ini enggak? No. No? Kita lihat lagi di sini. Nah, Ananda, dari teks ini mana bagian yang menunjukkan material? Silakan, siapa yang bisa melingkar, silakan dilingkar. Which one? Jadi di sini which one is belong to material part? Yang bagian termasuk dalam material itu yang mana? Oke, very good. Nih, whose answer is it? Siapa yang menjawab ini? Ardelisha, ma'am. Oke, Ardelisa, very good. Ya, next the next question, which one is belong to the way to make or the step? Ya, silakan dilingkar. Ya, whose answer is it? Arosa, Rosa, oke, very good. Nah, jadi for goal-nya tadi kan ada 3 bagian ya dalam teks prosedur itu. Ada goal, tujuan ya. Nih material udah ketemu yang sudah dilingkar oleh Ardelisa. Ingredient, nah ini termasuk material, bagian dari material. Bagian step ini termasuk dalam langkah step. Dan untuk judulnya sudah Anda tuliskan tadi di chat room ya. How to make ice lemon tea. Nah, jadi oke, kita sudah bisa lihat di grupnya masih di grup. Nah, now we talk about social function. Kita bicara tentang social functionnya. Let's see the question. Ini sambil diskusi aja ya. What is the function of the writing the text? Kira-kira apa ya fungsi dari writing the text tentang how to make ice lemon tea ini? Ada yang tahu? Untuk memberitahu cara membuat ice lemon. Oke, very good ya. Siapa ini? Ardelisa lagi ya? Ya, right. To give information how to make ice lemon tea ya. Nah, yang kedua, the text is written to. Untuk siapa teks ini? Umum, membaca. Pembacanya. Ya? Untuk pembaca, oke. For the reader, who is specially read the text? Who is specially reader? Kira-kira reader yang spesial untuk membaca teks ini siapa? Dari mana gitu? Apakah ya? Barista. Halo? Barista, ma'am. Barista, okay. Ya, maybe someone that sell kind of drink ya. Seorang yang menjual kind of drink ya, barista ya istilahnya ya. Ardelisa, okay, very good. Who next? Siapa lagi? Ayo. Kira-kira siapa ya yang biasanya akan mencari teks ini? Dan dia ingin membacanya. Jadi writer itu menunjukkan teks ini untuk siapa gitu. Ayo. Kira-kira kalau orang mau diet mencari-cari nggak teks seperti ini? Cari. Iya, oke. Someone who want to diet because there is a lemon. Ya. That will be included in the drink. Nah, oke. Ya, jadi banyak. Mungkin juga kalau readernya mungkin kalangan ibu-ibu ya. Atau ya pokoknya ya someone they want to have diet, especially they will try to search kind of this text. Okay, next.
Question number 3. Silakan Meza, baca dulu Meza. Question number 3. Why does the reader read the text? Oke, why does the writer write the text? Kenapa si penulis itu menulis teks ini? Untuk memudahkan orang membaca. Oke, good ya. To make reader easy to read. Ya, oke, thank you. Next, the fourth question. Ibu minta Silvi Ayu Lestari. What do the reader do after reading the text? Okay. Nah, how do you think? What do the reader do after reading the text? Ayo. Make the ice lemon tea. Okay, they make the ice lemon tea. Ada lagi yang lain? Kalau you habis baca ini, dan apa yang you lakukan? Menyiapkan alat dan bahan. Okay, very good. Of course, find the tool and the material ya. Ya, jadi seperti itu ya. Okay, next the next question. Nah, ini tadi what probably the writer of the. Nah, okay. What is the probably the writer of the text? Kira-kira siapa ya penulis teks ini? Menurut kamu? Chef. Ya. Yang jualan-jualan itu. Oke, bisa someone that sell the kind of drink. Ada lagi? Orang yang tahu cara membuat ice lemon tea. Iya, siapa yang tahu itu kira-kira? Orang yang pecinta teh ice lemon tea mungkin. Pecinta teh, oke, good. Ada lagi nggak? Ibu-ibu. 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 Maybe chef ya, chef ya. Chef. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi benar sekali jawabannya tadi juga benar. Ibu menambahkan juga chef, maybe write the text ya. Nah, who is the text addressed to? Untuk siapa? Tadi udah tahu ya, untuk siapa? Untuk pembaca. Kemudian juga kalangan pembacanya bisa someone want to get diet ya, bisa ada barista ya. Kemudian lanjut selanjutnya Ibu minta Zabrina. When is the text possibly written? Okay. When is the text possibly written? Kira-kira kapan ya teks ini ditulis? Sudah lama. Sudah lama. Yang lain, ada lagi jawaban yang lain? Saat pertama kali mereka menemukan cara untuk membuat lemon tea-nya. Oke, ya. Oke, what next? Ada lagi? Jadi ketika pertama kali dia mencobanya, dia langsung nulis ya. Ada lagi? Waktu dia udah selesai buat ice lemon tea. Oke, good. After finish doing the drink ya. Oke. Lanjut lagi. Where will probably you find the text? Nah, ini nih. Where probably you find the text? Buknya apa? What kind of book? YouTube. Oke, good. Any else? Ada lagi nggak? Google. Ya. Google. Oke. Book receipt ya. Book receipt. Good. Any else? Google. Google ya, oke. In Google, in book receipt, and YouTube ya. Oke. Nah, next from the text. Oke, ini Ibu minta Vina Apriani, please read the last question. From the text we can get a lesson about. Ya. You know lesson? Kira-kira dari teks itu apa yang pelajaran you bisa dapatkan? Cara membuat lemon. How to make ice lemon. Ada lagi? Bahan-bahan. Oke. What will make?
pelajarannya apa ya kalau kamu membaca teks itu? Banyak hal yang didapat dari after read the text. Tidak berlebihan dalam memberi bahan. Tidak, oke. Jadi dia tidak berlebihan dalam membeli bahan. Kenapa? Karena udah tahu takarannya. Iya, oke, very good. Because the reader know how much, how many should buy the material. Oke, very good. Ada lagi? Siapa yang menjawab tadi itu? Who's answer? Ada Lisa, Man. Ada Lisa lagi. Aduh, ada Lisa. You are very good. Ya. Oke, any else? Ada lagi nggak? Pelajaran yang bisa diambil dari teks itu. Oke, maybe you can find a lecture ya. Oke, next. Nah, talking about text structure. Nah, ini ada text structure. You will find what does the second paragraph talk about. Nah, pada paragraf ada paragraf nggak di sana? Pada teks. Yes. Ada? Nah, what does the second paragraph talk about? Paragraf kedua itu membicarakan tentang apa? Step. Oke, step ya. How long do you need to make the receipt? Kira-kira berapa lama ini memerlukan membuat resep ini? 2 minutes atau 2 minutes? 5 minutes. 2 minutes ya? Or more ya? But Yeah. not until 5 minutes, it is too long ya. Jadi maybe only 2 minutes will be ready to drink ya. Oke. Why does the chef have to serve in hot? Nah ini nih pertanyaannya. Why the chef have? Oh ini tadi ice ya. Sorry. Nah ini pertanyaan Bu Ganti. What does the chef have to serve in cold? Kenapa chefnya? Tadi kan ice lemon tea ya. Berarti kan dingin ya. Ya. Nah kira-kira apa alasannya? Biar seger. Ya. Kita lihat, oke kita diskusi aja sama-sama ya. Ingredient 3 to 4. Nah, kira-kira apa ini jawabannya di sini? Spoonful. Spoonful of flour. Oke, ya 3 Yes. atau kira-kira spoonnya spoon apa yang cocok di sini? Tablespoon. Tablespoon. Oke. Atau kalau mau pakai ukuran apa kira-kira? Grams. Gram cocok nggak? Kalau gram dengan spoon dia cocok nggak itu? Kalau 3 sampai 4 gram, kemudian kalau 3 sampai 4 sendok, kira-kira setakar nggak dia itu? Beda. Nah, kira-kira cocoknya apa di sini? Tablespoon of Tablespoon of butter. Yang lain, ada yang lain? 1 stick of butter. Oke, ada lagi? Tablespoon aja, Man. Tablespoon aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Now talk about material. Nah, ini 1. Kira-kira apa jawabannya ini? of. Oke, lanjut lagi. 2 tablespoon, 2 bla bla bla. Ini apa jawabannya? Cup. Cup. Oke, nah let's see you answer ya. Apakah benar atau tidak? Nah, how many correct do you have? 3. 3 correct. Anyone has all correct? Ada yang benar semua? Oke, ada yang 3 ya jawabannya ya. Oke, very good. Yang jawabannya 3 benar siapa? Zabrina, Ma'am. Zabrina. Oke. Nah, itu dia. Silakan kita coba-coba dulu untuk menjawabnya. Lihat, let's check. Nah, let's check the answer. How many correct do you have for answer the closer text about the step to make a pancake? Silakan dicek masing-masing.
Ya, how many correct do you have? Berapa yang benar? Silahkan dijawab. Ada yang benar semua? Anyone correct all? Atau tidak ada yang benar? No one Salah correct? satu, Mem. Oh, only one. Which one? Siapa itu yang satu? Saya, Farosa. Salah satu. Farosa. Oke, Farosa. Which one, Farosa? Mem. Which one? Which sentence? The correct one about your answer. Yang heat up this pan and put the butter. Ya, what number? Flip. Heat 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya? 7. 7. Oke, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ya. Oke. Yang lain ada? Any else? 2, Mem. Ah, 2. Who? Siapa? Nomor 9 sama 10. Oh, your name? Your name? Fania. Number? 9, nomor 9 sama 10. Enggak, namamu di attendance list nomor berapa? 32. Oke, substitute. Oke, Fania, ya. What number do you answer? Correct answer do you have? Nomor 9 sama 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ya. Ya, oke, ya. Ini else ada lagi yang lain? Mem, Naya, Mem. Benar semua, Mem. Naya benar semua? Naya Mezani? Yes, Mem. Okay. Ya, Naya, please read all the sentence here. Coba silakan dibaca dulu, Naya. Produk. Prosedur. Procedure. Okay. First, put the flour in the bowl. 2, put milk in a cup. 3, make sure it's 250 milli of milk. ya. 4, put the milk in the bowl. 5, break 2 eggs into the bowl. 6, mix them with a spoon. Okay. 7, heat up the pan and put the butter. Ya. 8, put the mix in the pan. 9, let the pancake mix cook about 5 minutes. Oke, thank you Naya. Ya, oke. Nah, kita kembali ke galeri dulu ya. Nah, Ananda, hari ini Ibu mau tahu what have you learned today? Apa yang sudah Ananda pelajari hari ini? Ingredient, ya, oke, good, ya, material. Nah, oke. Apa? Step, oke, atau the way to make atau the procedure. Nah, jadi yang Ananda pelajari hari ini adalah tentang procedure text, di mana procedure text itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada goal itu bisa ditemukan pada judulnya. Kemudian yang kedua adalah material, yang ketiga adalah tentang stepnya atau langkah-langkahnya. Nah, kemudian juga di samping itu Ananda juga sudah mempelajari tujuan. Nah, tujuan, purpose of reading text, procedure text itu apa? Secara umum tujuan dari sebuah teks procedure diberikan kepada pembaca itu apa tujuannya? Memberitahu informasi tentang memberi give information how to make, how to do. Jadi dia memberikan informasi bagaimana membuat, bagaimana melakukan. Nah, jadi tadi seperti Ibu jelaskan juga jenis teksnya. Nah, jenis teks yang sudah Ibu pelajari yang hari ini apa saja? Di video itu jenis teksnya apa? Receipt. Oke, yang di sampel Ibu berikan apa? How to make lemon tea tadi apa? Pancake juga. Itu apa? Termasuk apa?
receive ya. Oke ya. Nah, jadi Ananda, itulah tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira semua paham nggak nih? Yang tidak paham Ibu minta lambaikan tangan dulu. Kalau dibaca-baca kembali, kalau ada LKS tentu ada ya. Coba dilihat lagi kembali LKS-nya. Di situ ada informasi tentang prosedur atau ada di buku teks lainnya tentang prosedur. Silakan dibaca-baca lagi untuk memantapkan pemahaman kamu untuk materi minggu depan ya Ananda ya. Oke. Yeah, I think that's all for today. Thank you very much for your concentration and your attention and for your understanding about our material today. See you next meeting. I end by saying wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.